अलाइड अस्पताल से नौमौलूद बच्चा अगवा केस में अहम पेशरफ्त हुई है। एसपी लालपुर डिवीजन उस्मान सैफी ने मुलजिमा खातून को ड्रॉप देने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया है। रिक्शा ड्राइवर चांद ने अगवाकार समीना को अलाइड अस्पताल से बिठाकर रेलवे स्टेशन के करीब छोड़ा। बच्चा अगवा केस में एसपी उस्मान सैफी ने मजीद 4 टीमें तश्कील दे दी हैं। अगवाकार खातून की गिरफ्तारी के लिए जदीद वसाइल से मदद लेने का आगाज किया गया है। अगवाकार खातून की शनाख्त के लिए पुलिस ने नादरा से भी रुजू कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं एलाइड अस्पताल से नौमौलूद बच्चा अगवा केस में अहम पेशरफ्त। एसपी लालपुर डिवीजन उस्मान सैफी ने मुलजिमा खातून को ड्रॉप देने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया। रिक्शा ड्राइवर चांद ने अगवाकार समीना को एलाइड अस्पताल से बिठाकर रेलवे स्टेशन के करीब छोड़ा। बच्चा अगवा केस में एसपी उस्मान सैफी ने मजीद 4 टीमें तश्कील दे दी। अगवाकार खातून की गिरफ्तारी के लिए जदीद वसाइल से मदद देने का आगाज कर दिया गया। अगवाकार खातून की शिनाख्त के लिए पुलिस ने नादरा से भी रुजू कर लिया है। रिक्शा ड्राइवर ने समीना को अलाइड अस्पताल से बिठाकर रेलवे स्टेशन के करीब छोड़ा। बच्चा अगवा केस में एसपी उस्मान सैफी ने मजीद 4 टीमें तश्कील दे दी हैं। अगवाकार खातून की गिरफ्तारी के लिए जदीद वसाइल से मदद लेने का आगाज कर दिया गया है। अगवाकार खातून की शनाख्त के लिए पुलिस ने नादरा से भी रुजू कर लिया है। अपडेट करें आपको अलाइड अस्पताल में जो वाकया पेश आया था उसके हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं तैयब मकबूल। तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, अलाइड अस्पताल से नौमौलूद बच्चा अगवा केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। एसपी लालपुर डिवीजन उस्मान मुनीर सैफी ने अगवाकार खातून को ड्रॉप देने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया है। चांद नाम में रिक्शा ड्राइवर ने खातून को मगवी बच्चे समेत अलाइड अस्पताल के बाहर से रिक्शा में बिठाया और रेलवे स्टेशन के करीब उसको ड्रॉप कर दिया। पुलिस ने जदीद वसाइल इस्तेमाल करके रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया और उस्मान सैफी एसपी का इस हवाले से कहना था कि अगवा जो रिक्शा ड्राइवर है उससे इस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है कि क्या उसने सिर्फ बतौर सवारी अगवाकार खातून को बिठाया था या वो अगवा में मुकम्मल तौर पर शामिल था। हुक्म दिया गया है और इसमें मजीद पुलिस की जानब से कार्रवाई करते हुए खातून सीसीटीवी फुटेज की मदद से अगवाकार खातून की तस्वीरें लेकर नादरा को भिजवा दी गई हैं और पुलिस हुकाम का कहना था कि शाम 6 बजे तक इस हवाले से खातून की शिनाख्त सामने आ जाएगी। खातून पाकिस्तान के किसी भी इलाका की रहायशी हुई उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके मगवी बच्चा भी बाजियाब करवाया जाएगा। और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि आज शाम 6 बजे तक खातून की शनाख्त कर ली जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। बच्चा अगवा केस में एसपी उस्मान सैफी ने मजीद 4 टीमें तश्कील दे दी हैं। तैयब मकबूल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अगवाकार खातून की गिरफ्तारी के लिए जदीद वसाइल से मदद लेने का आगाज कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि आज शाम 6 बजे तक खातून की शनाख्त कर ली जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से अलाइड अस्पताल से नौमौलूद बच्चा अगवा केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। एसपी लालपुर डिवीजन उस्मान सैफी ने मुलजिमा खातून को ड्रॉप देने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया है। रिक्शा ड्राइवर चांद ने अगवाकार समीना को एलाइड अस्पताल से बिठाकर रेलवे स्टेशन के करीब छोड़ा। बच्चा अगवा केस में एसपी उस्मान सैफी ने मजीद 4 टीमें तश्कील दे दी। अगवाकार खातून की गिरफ्तारी के लिए जदीद वसाइल से मदद देने का आगाज कर दिया गया है। अगवाकार खातून की शिनाख्त के लिए पुलिस ने नादरा से भी रुजू कर लिया है। अगवाकार खातून का ड्रॉप सीन रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है और ये पुलिस की जानिब से ये बयान सामने आ रहे हैं कि 6 बजे तक खातून की शिनाख्त कर ली जाएगी। इंतजामिया की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि 6 बजे तक शाम के शनाख्त कर ली जाएगी और खातून किसी भी शहर में होगी बाजियाबी करवा ली जाएगी बच्चे की। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर अली इनान कमर का अलाइड अस्पताल का दौरा, गायनी वार्ड 1 से अगवा होने वाले बच्चे के वालिद से मुलाकात और अस्पताल इंतजामिया से ब्रीफिंग ली गई। आपको अपडेट कर रहे हैं अगवा जो हुआ था बच्चा उसके हवाले से आपको बता रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर अली इनान कमर ने अस्पताल इंतजामिया से ब्रीफिंग ली है। डीसी की गायनी वार्ड 1 से अगवा होने वाले बच्चे के वालिद से मुलाकात हुई है। अलाइड अस्पताल में नौमौलूद का अगवा अफसोसनाक वाकया है, ऐसा कहा गया है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा कि क्या कहना है डिप्टी कमिश्नर का वाक़े से मुतालिक। आज डिप्टी कमिश्नर अली इनान कमर ने आज अस्पताल का विजिट किया है और गुज़िश्ता रोज जो नौमौलूद अगवा हुआ था तो नौमौलूद बच्चे जो हैं सदाकत उनसे मुलाकात की और इस वाक़े पे जो था वो अफसोस डिप्टी कमिश्नर का किया और दूसरी जानिब अस्पताल से उनके
واقعے سے متعلق جو تھی وہ بریفنگ دی گئی. اس سلسلے میں اس موقع پر ڈپٹی کمشنر علی قمر کا یہ کہا تھا کہ بچوں کے اغوا کی روک تھام کے لیے جو کہ سالوں سے اغوا کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جو پولیس انتظامیہ ہے بتا رہے تھے ہمیں آزادار کے ڈیپٹی کمشنر نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور یقین دہانی کروائی ہے کہ جلد ہی بازیابی ہوگی. بہت شکریہ آزادار آپ کا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آئی معذور خواتین در بدر ہو گئی ہیں. چوتھی سماہی قسط جاری ہے مگر خواتین خالی خواہت لوٹ رہی ہیں. گرمی نے خواتین کو بچوں سمیت نڈھال کر دیا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم رضا. جی مریم بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، بے نظیر انکم سپورٹ کی جو رقم ہے اس کی ادائیگی کا آغاز تو ہو گیا، لیکن یہاں پہ آنے والی خواتین جو ہیں خاص کر کے جو معذور خواتین ہیں ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایسی ہی خاتون موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں. آنٹی جی بتائیے گا کب سے آپ یہاں پر آ رہی ہیں؟ صبح دی آئے ہیں، لائن چ لگے ہیں تو نہیں کھڑا ہویا جاتا مزدور. ہوں میں بڑی آک سک کے جا رہی ہوں. کسی نے سنیا نہیں آ کے تانوں کے کو پوچھیا نہیں؟ بھی نہیں ہے دیکھا ہے اگلے کہتے پیچھے ہٹ جاؤ. میرے کو کھڑا نہیں ہے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے. جی بالکل، یہاں پہ اور بھی خواتین موجود ہیں. کیا کہہ رہی تھیں آپ، کیا کہتے ہیں؟ فرمائشی جڑے ہیں انہوں نے بڑھ جاندے ہیں، جڑے ادا بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہیں. فرمائشیوں کو کیسے اندر بلاتے ہیں؟ اور پولیس لے کے جاندی ہے، پولیس کے ذریعے. جی بالکل، یہاں پہ خواتین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ خود اندر فرمائشی طور پہ جو اندر لے کے جاتی ہے. ہمارے ساتھ اور بھی خواتین موجود ہیں. آنٹی جی کدوں دے اتنے کھلوتے ہو؟ صبح 5 بجے دے. تسی اتنی گرمی چ کداں کھلوتے ہو؟ بہن جگہ بھی نہیں؟ دل نو گھبرا پہ ڈگ جانے، پانی تو گھٹ پی لینے، اٹھ پینے مجبور ہاں. جی بالکل، خواتین جو ہیں پریشان نظر آتی ہیں. یہاں پہ نہ صرف جو ہے وہ معذور خواتین بلکہ ایسی مریم خواتین بھی ہمیں موجود ہیں. خواتین کی پریشانی کے حوالے سے اپڈیٹس کر رہی تھیں. مریم بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد میں خواتین کے مسائل حل کرنے کے لیے قائم ہونے والے ویمن ہراسمنٹ سیل غیر فعال ہو گیا. انچارج تعینات نہ ہوا. ویمن ہراسمنٹ سیل کا عملہ تالا لگا کر غائب رہنے لگا. اہلکاروں نے سیل کے باہر پارکنگ سٹینڈ بنا لیا. خواتین مسائل لے کر ویمن ہراسمنٹ سیل کے بجائے تھانہ ویمن سے رجوع کرنے لگیں. اس حوالے سے بات کریں گے طیب مقبول سے. بتائیے گا. جی بالکل، خواتین کے مسائل حل کرنے کے لیے فیصل آباد میں قائم کیا جانے والا پولیس وومن ہراسمنٹ سیل مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا ہے. اس کی انچارج سب انسپیکٹر ثنا بلال کوس پر جانے کے بعد یہاں پر نہ تو کوئی انچارج تعینات کی گئی ہے اور نہ ہی اس کی ورکنگ صحیح طور پر کی جا رہی ہے. جبکہ وومن ہراسمنٹ سیل کے باہر پولیس اہلکاروں نے پارکنگ سٹینڈ قائم کر لیا ہے. ہم اس وقت اینٹی وومن ہراسمنٹ سیل کے باہر موجود ہیں اور میرا کیمرہ مین عرفان ملک اگر آپ کو دکھا سکے، یہ اینٹی وومن ہراسمنٹ سیل کا یہ دروازہ ہے اور اس کے باہر پولیس اہلکاروں نے پارکنگ سٹینڈ قائم کر لیا ہے. یہاں پر اہلکاروں نے اپنی موٹر سائیکلیں کھڑی کرنی شروع کر دی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر اہلکاروں کی گاڑی بھی، اگر کیمرہ مین اس طرف بھی آپ کو دکھا سکے کہ یہ پولیس اہلکاروں کی گاڑیاں بھی یہاں پر کھڑی ہو رہی ہیں. یہاں پر آنے والی خواتین کو گزر کر وومن ہراسمنٹ سیل کے اندر جانے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین نے اپنے مسائل لے کر وومن ہراسمنٹ سیل میں آنے سے گریزاں ہیں وہ. اور یہاں پر ایک اہم بات جو آپ کو بتاتے چلیں کہ وومن ہراسمنٹ سیل کا اکثر اوقات گیٹ بند رہتا ہے. یہاں پر موجود اہلکاریں چنیوٹ میں ریڑھی بازار کے ڈکلیئر کے لیے تجاوزات کے خلاف آپریشن. ریڑھی بانوں کا پاڑا ہائی ہو گیا. ڈی سی آفس کے باہر سراپا احتجاج بن گئے. کہتے ہیں انتظامی افسران کے کہنے پر یہاں ریڑیاں لگائی ہیں، اب پھر بیجا کاروائیاں کی جا رہی ہیں. مظاہرین نے مزید کہا روز بہ روز گزر بسر مشکل ہوتا جا رہا ہے، گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. اس حوالے سے بابر منیر سے تفصیلات جانتے ہیں. جی بابر بتائیے گا. بالکل جی، اس وقت درجنوں ریڑھی بان ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر سراپا احتجاج ہے. ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے اور ایم سی چنیوٹ کی طرف سے ایک ریڑھی بازار جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا تھا اور اب وہاں پر بھی انہیں ریڑیاں نہیں لگانے دی جا رہی ہیں اور تجاوزات کہہ کر ان کے خلاف آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، جس پر یہ لوگ اس وقت ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر سراپا احتجاج ہے. مظاہرین موجود ہیں. کیوں احتجاج کر رہے ہیں حضرت؟ یا نہ ہمیں ٹائم دیا گیا نہ کچھ، ایک دم آگے ہمارے پہ دعویٰ بول دیا، کسی کا ترازو اٹھا لیا، کسی کی ریڑھی اٹھا لی، کسی کی چھتری اٹھا لی، کہہ رہے یہاں سے لے جاؤ.
اس سے پہلے بھی ہم ریڈیاں لگاتے تھے، کوئی کدھر تو گورنمنٹ نے کہا یہ تم ایک سائڈ پہ ادھر کھڑے ہو جو بازار میں رش گندگی وغیرہ نہ ہو. ہم ادھر کھڑے ہو گئے ریڈی بازار، اس کو کہہ دیا گیا. پھر ہم کچھ دن پہلے افسر آئے، انہوں نے کہا جی فٹ پاتھ کے برابر کر کے لگاؤ، آگے نہیں کسی نے آنا. تو ہم وہاں پہ کھڑے ہو گئے. اب آج ایک دم آگے ہمارے پہ 100 روپے دعویٰ بول دیا. ہزاروں روپے کے سودے ہیں، غریب آدمی کسی کا مکان کرائے گیا اور سارے ادارے سودا لے کے آئے. اگر نقصان ہو گیا تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہاں جی، کیا مطالبہ کریں گے؟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲਾਓ. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇੜੀਆਂ ਕੱਢੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਿਓ. ਬਸ ਹੋਰ ਸਾਡਾ اگر یہاں سے ہمیں ہٹا دیا جائے گا، ہم نے کام تو نہیں چھوڑنا، نہ ہم نے چوری کرنی ہے، بچوں کے لیے رزق کمانا ہے. ہم بازار میں جائیں گے یا روڈوں پہ نکلیں گے ریڑیاں لے کے، پھر گندگی بھی ہوگی فروٹ کے ساتھ اور رستے بند ہوں گے، پھر زیادہ مسئلہ بنے گا. ابھی ہم ایک سائڈ پہ ادھر کھڑے ہیں، روڈ بھی کھلا ہے، کسی کو پرابلم بھی نہیں ہے، نہ ٹریفک والوں کو نہ کسی دکاندار کو، اور کسٹمر بھی آرام سے کھڑا ہو کے سودا لیتا ہے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. رواں مالی سال کے اختتام میں چند روز باقی رہ گئے، مگر فیصل آباد میں بے نامی جائیدادوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے اعلان کردہ ایڈیشنل اینٹی بے نامی زون کے منصوبے پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. حکومت نے فنڈز فراہم کیے، نہ ہی FPR نے کوئی اقدامات کیے. عمیر عصمت اس حوالے سے بتائیں گے. عمیر بتائیے گا. جی، FPR ہیڈ کوارٹر کی جانب سے فیصل آباد ڈویژن میں بے نامی جائیدادوں اور بے نامی اثاثوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے ایڈیشنل اینٹی بے نامی زون کے قیام کی منظوری دی گئی، اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا کہ فیصل آباد ڈویژن اور سرگودا ڈویژن کے لیے بے نامی جائیدادوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے فیصل آباد میں ایڈیشنل اینٹی بے نامی زون قائم کیا جائے گا. تاہم اس اعلان کو اور اس منظوری کو 2 برس گزر چکے اور رواں مالی سال بھی اپنے اختتام کو ہے، لیکن فیصل آباد میں ایڈیشنل اینٹی بے نامی زون کے منصوبے پر کوئی مثبت پیش رفت نہ ہو سکی، نہ ہی اس حوالے سے وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی فنڈ جاری کیے جا سکے، اور نہ ہی FPR ہیڈ کوارٹر نے اس منصوبے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے، نہ ہی آج تک کرائے کی کوئی عمارت لے کے یا اس زون میں کسی بھی ملازم کی ڈیوٹی جو ہے وہ نہیں لگائی گئی، جس کی وجہ سے جو شکریہ عمیر اپڈیٹ کرنے کے لیے. عید قرباں کی آمد ہے. ٹوبہ ٹیکسنگ کے مویشی منڈی میں جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں احمد ندیم. بتائیے گا. جی بالکل، جیسے جیسے عید قریب آتی جا رہی ہے، ٹوبہ ٹیکسنگ کی مویشی منڈیوں میں جو ہے وہ رونقیں بڑھنے لگی ہیں. مویشی جو ہے ہر قسم کے منڈی میں لائے جا رہے ہیں. تاہم ٹوبہ ٹیکسنگ کی مویشی منڈی میں جو ساکا اور کالو نامی جو بکرا ہے اس کی دھوم ہے. ساکا اور کالو کی جو ہے وہ چرچے دور دور سے لوگ جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. ساکا اور کالو کے مالک سے بات بھی کرتے ہیں. بتائیے گا ساکا اور کالو کی قیمت کتنی مقرر کی آپ؟ السلام علیکم. قیمت تو مناسب ہے، مناسب قیمت میں بھی دے نہیں رہے، لے کے نہیں جا رہے، آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں. ایسے تو کام چلے گا. پہلے سوچ رہے کہ عید کا چاند چڑھے گا لے جائیں گے جلدی آ کے، مگر کوئی پریشانی لگ گئی ہے، آج نہیں رہا گاہک. 30-35 ہزار کا تو بکرا نہیں نہ آ رہا ہے. آپ نے کتنی مقرر کی ہے اس کی قیمت؟ 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ کی ہے. 2 سال پالے ہیں. 1.5 لاکھ کوئی زیادہ تو نہیں ہے، اور 60 کلو کے ہے. زندہ 110 کلو ہے تولا. کل اس کئیوں نے زیرہ کی تول کے لے گئے، پھر بھاگ گئے، وہ نہیں لیا. ایسا دن میں کام چلتا ہے. منڈی میں گاہک آ نہیں رہا یا خریداری کے حوالے سے بتائیے. گاہک صرف چسکے کے لیے آ رہا ہے، خریدنے والا نہیں آ رہا. پٹھا مہنگا کہتے کیسے ڈالیں گے، کیسے کریں گے. ہم بھی کر ہی رہے ہیں نا. یہ سلطان ابراہیم ہے، پتہ ہے ثواب ہے، اور تو ضرور فرض تو نہیں ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور اب رخ کریں گے جنگ کا، جہاں قربانی کے لیے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے منڈیاں قائم ہو گئیں. ایک طرف انتظار کا فقدان تو دوسری جانب بیوپاریوں کو گاہکوں کا انتظار. اس حوالے سے بات کریں گے محمد رمضان مرزا سے. بتائیے گا. جی بالکل، عید قربان کی آمد ہے، اور ضلع انتظامیہ اور دیگر اداروں کے تعاون سے جھنگ میں مختلف منڈیوں کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جا رہا ہے. اور ہم اس وقت موجود ہیں چنیوٹ موڑ کے قریب، جہاں پر سرکاری سطح پر منڈی کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. انتظامات کیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت بیوپاری موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں. بھائی بتائیے گا کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہم چوکی روڑالی سے آئے ہیں. جی چوکی روڑالی سے. تو کب سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ ہم 30 دن سے آئے ہیں. ٹینٹ یہ کال لگا ہے. ہم انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں، یہاں پر پانی کی بھی کمی ہے، پانی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے. رات کو گاہک آتا ہے، لائٹ نہیں دیکھتا، وہ چلا جاتا ہے. جی تو ابھی تک کوئی ویسے جانور فروخت ہوا ہے یہاں پہ کہ نہیں؟ تک ایک جانور بھی نہیں فروخت ہوا، نہ سکورٹی ہے. جی ایک جانور بھی. ریٹس کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ ریٹ سامنے تو بہت مہنگے لیے، لیکن ریٹ ابھی لگ نہیں رہا. جی بالکل تقریباً. تو
आप क्या समझते हैं कि वो बकरा या वो छतरा जिसके अंदर 20 किलो गोश्त मौजूद है, उसकी कीमत क्या होगी इस वक्त? 20 किलो वो 20,000 ही दे रहे हैं जी, 25,000 जी, बस इससे कम दे रहे हैं जी। कम से कम कितने में फरोख्त होना चाहिए? कम से कम 30-35 का तो होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा जी। अच्छा, हमारे साथ ठेकेदार फारूक भी मौजूद हैं। फारूक साहब ये बताइएगा, शहरियों का, व्यापारियों का कहना है कि अभी तक पानी के इंतजामात नहीं हैं, लाइफ स्टॉक का अमला जो है वैसे मौजूद है, लेकिन इंतजामात अभी करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, ये आज से ही हमने इनिशियल लिया जी, हम टेंट लगा दिए गए हैं, अभी पानी का इंतजाम भी हो रहा है और होपफुली आज शाम तक यहाँ फुली इंतजाम। शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपने अखराजात पूरे करने के लिए अब कूड़ा करकट उठाने की फीस लगाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे अब्दुल रहमान से, बताइएगा। जब बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब जो है वो टैक्सेस फीसेस आयद करने जा रही है ताकि जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ सके और उसके अलावा जो कमर्शियल सतह पर जो सर्विसेज हासिल करते हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ देना पड़े। तो ये क्या प्रोसीजर होगा, कितनी फीसेज होंगी, इस सब के लिए जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। जी अजीम साहब बताइएगा क्या प्रोसीजर अपनाया जा रहा है? ये एक मेगा प्लान है जिसमें हमें अलाउ किया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कि आप जो है ना वो रिसोर्स जनरेशन पर अपना थोड़ा सा वो फोकस करें और जो आप सर्विसेज लोगों को रेंडर करते हैं उसके बाद आप चार्ज भी करें। अब हमने शुरू किया है विद कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़, विद कॉर्पोरेट बैंक्स और जो हमारे बड़े स्टोर उनके साथ हमने शुरू कर दिए। अभी हमारा एक मादा हमने किया है जो सुपर स्टोर एसोसिएशन उनके साथ किया है, उनकी 37 ब्रांचेज़ हैं और हम 3,000 पर मंथ हर ब्रांच से वसूल करेंगे। इसके अलावा जो मिज़ान बैंक है इनके साथ हमारा MOU साइन हो चुका है और हम इनकी 34 ब्रांचें हैं पूरे फैसलाबाद में और हम हर ब्रांच से 1,500 रुपया फीस कलेक्ट करेंगे और जो उनका वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। ऐसे ही जो बैंकुल हबीब है इसकी 4 ब्रांचेज़ हैं, हमारे में उनसे MOU साइन हो गया है, वो भी जो है वो हमने चार्ज करेंगे 1,500 पर मंथ और जिनका वेस्ट डिस्पोजल है वो हम खुद कैरी करेंगे। और से शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर असलम भली ने ताजरों को ईद कुर्बान के मौके पर अशिया खुर्दनोश की कीमतें मुस्तहकम रखने का मशवरा दे दिया। कहते हैं लोगों की क़ुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। कुर्बानी की ईद पर सबसे बड़ी कुर्बानी इस बार ज़ायद मुनाफे की है। उन्होंने गोल किराना और गल्ला मंडी के ताजरों को कीमतें कम रखने की अपील कर दी है। शिराज बट से बात करेंगे, बताइएगा। हमारे साथ असलम भली मौजूद हैं जो कि नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। 8 बाज़ारों को बीइंग अ सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस ईद उल अज़हा के ऊपर ताजरों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। भली साहब, इस वक्त लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और मंडियां भी उस तरह से नहीं सज रही, सड़कों के ऊपर जानवर उस तरह से नज़र नहीं आ रहे, ईद कुर्बान भी है। क्या कहेंगे इस हवाले से, बीइंग अ ट्रेडर रिप्रेजेंटेटिव आप क्या पैगाम देना चाहेंगे फैसलाबाद के ताजिर हजरात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई ने बहुत ज़्यादा लोगों को और आम आदमी को और वाइट कॉलर बंदों को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और जिस तरह ईद की गहमा गहमी नज़र आती थी, जिस तरह आपने बताया, वैसे नज़र नहीं आ रही और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। मैं अपने ताजिर भाइयों से और ख़ुसूसी तौर पर जो इस ईद पर मसाला जात और घी और दीगर अशियाए खुर्दोनोश के जो कारोबार करने वाले दोस्त हैं उनके आगे दस्त बस्ता अपील करूंगा कि अपने मुनाफा को ज़रूर मुनाफा कमाएं, उनके भी बच्चे हैं, मगर अपने मुनाफे को कट लगाएं, लोगों के लिए आसानी पैदा करें ताकि अगर इस एबूमा में एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से कस्टम के इश्तराक से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। एक्सपोर्टर्स ने सेमिनार में भरपूर शिरकत की। सनतकारों ने आगाही सेमिनार को मुल्क की एक्सपोर्ट के लिए सूदमंद करार दे दिया। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एबूमा में आज जो न्यू एक्सपोर्टर्स हैं उनको आगाही देने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसका इश्तराक जो है वो कस्टम कलेक्टर्स जो हैं उनकी जानिब से किया गया है। कस्टम कलेक्टर सईद बटू यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से, आज के सेमिनार के हवाले से। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे जो एक्सपोर्ट में आना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए आगाही सेमिनार था आज न्यू एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन के हवाले से, क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हुकूमत पाकिस्तान ने, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम 2021 का जुलाई 2021 से इजरा किया हुआ है और ये स्कीम जो है ये अभी जो मौजूदा जितनी स्कीमें हैं उनको 13 अगस्त 2023 को मुकम्मल तौर पे रिप्लेस कर देगी। तो आज हम हाज़िर हुए थे। एबूमा जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस
को ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है और उनको रिप्रेजेंट ये करती है। तकरीबन 600 के करीब मेंबर हैं। तो हमारा ये आगाही का सेमिनार था। हमने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इस स्कीम में कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो एक्सपोर्टर्स को हुकूमत पाकिस्तान ने अलाउ की हैं। हमने अपनी कलेक्ट्रेट की तरफ से इनको मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई है और इस स्कीम के जो चीदा जो पहलू हैं उनसे इनकी आगाही भी की। जी चेयरमैन ड्राई पोर्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुजम्मल सुल्तान, उनसे भी पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी सर, आप क्या कहते हैं, फैसलाबाद एक सनती शहर है और आज का सेमिनार जो है वो सनतकारों के लिए कैसे साबित है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, बात ये है कि हमेशा से फैसलाबाद की कंट्रीब्यूशन रही है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में और इम्पोर्ट में, तो इसकी हैसियत से इनकार नहीं किया जा सकता। फैसलाबाद ड्राई पोर्ट हमारा इदारा है, इसको हम प्रमोट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। कलेक्टर साहब हमारे साथ हर स्टेप ऑफ द वे चलते हैं, हर एसोसिएशन में जाते हैं। तो ये भी उसी की एक सही कड़ी थी कि जिसमें हमने कोशिश की है कि अबूमा के साथ मिलके एक्सपोर्टर्स को बताया जाए कि नई फैसिलिटीज़ क्या आ रही है। तो ये उसका था और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसको आज कवर किया। जी साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद हैं, इंजीनियर बिलाल जमील। जी बिलाल साहब, आप क्या कहते हैं आज के सेमिनार के हवाले से कि कैसा रहा और सनतकारों को कितना इससे फ़ायदा पहुँचेगा सेमिनार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बहुत जो नीड ऑफ द टाइम थी, अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएशन ने हमेशा की तरह इनिशिएटिव लिया और सबसे बड़ा सेमिनार EFS पे अभी तक फैसलाबाद में जो है ये, जिसमें तकरीबन इस वक्त 250 के करीब मेम्बरान मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो इस स्कीम में आके उसको यूटिलाइज़ करेंगे। वी आर वेरी थैंकफुल कलेक्टर कस्टम के जो उन्होंने जिस तरह 2 घंटे का टाइम लगा के ब्रीफ किया है। हम बहुत होपफुल हैं कि ये मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाने का बाइस बनेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मुल्की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का बाइस बनेगा। जो न्यू एक्सपोर्ट्स फैसिलिटेशन स्कीम हुकूमत की जानिब से शुरू की गई है, उसके हवाले से ये फजील, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के तहत स्किल बूट कैंप का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर टेफ्टा आबिद हुसैन ने स्किल बूट कैंप का जायजा लेने के लिए गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट धोबी घाट का दौरा किया। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं जहांगीर अशरफ, बताइएगा। जी टेफ्टा की तरफ से समर बूट कैंप लगाया जा रहा है जिसमें मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं बच्चों को। इस हवाले से धोबी घाट में टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में भी 2 कोर्सेज करवाए जा रहे हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग है और डिजिटल मार्केटिंग है, जिसको सीख कर बच्चे जो हैं वो अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल बन सकते हैं 2 माह की कलील मुद्दत में। इस हवाले से डायरेक्टर टेफ्टा फैसलाबाद विज़िट किया आबिद हुसैन ने। उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या स्किल्स है जो दी जा रही है, उसमें यकीनी तौर पर बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उनको रवायती तालीम के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन देना है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन से वो बहुत जल्द अर्निंग हैंड बन सकते हैं। आज यहाँ पर 2 क्लासेस का आपने विज़िट भी किया, क्या कहते हैं, क्या बच्चों को क्या मशवरा देते हैं कि जो बच्चे अभी तक नहीं आ रहे टेक्निकल स्ट्रीम में, उन हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले टेफ्टा ने ये बहुत अच्छा इक़दामात में से उनका ये ऐसा कदम है कि इन गर्मियों की छुट्टियों में जनरल एजुकेशन के जो स्कूल के फ़ारिग तलबा हैं, कॉलेज के फ़ारिग तलबा हैं, उनके लिए स्किल बूट कैंप और समर कैंप का आगाज़ किया। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो बच्चे रवायती तालीम के साथ साथ बच्चे टेक्निकल एजुकेशन की तालीम। बहुत शुक्रिया आपका। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़िले बॉडी का इजलास हुआ। इजलास के हवाले से बात करेंगे अवैस खान से, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनरल बॉडी के इजलास का इनेकाद किया गया है जिसमें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं शहबाज शरीफ जो है उनके सदर मुंतखब होने पर, मरियम नवाज़ के जो है वो नायब सदर मुंतखब होने पर जो है वो खुशी का इजहार किया गया। इस वजह से डॉक्टर नईम सिद्धू मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले जो है वो रहनुमा हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे इस तमाम तर जो अमूर हैं उसके ऊपर खुशी का इजहार किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हदायत के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक इंटर पार्टी इलेक्शन में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को 4 साल के लिए सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान मुंतखब किया गया और उनके साथ साथ मरियम नवाज साहबा को और हमदा शहबाज को नायब सदूर मुकर्रर किया गया और चीफ ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो मरियम नवाज को मुकर्रर किया गया, जिसमें पूरी पार्टी में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जमहूरी रवायत की। बहुत शुक्रिया अवैस साहब का।